আমরা আসছি জেলায় জেলায়, আসছি পাড়ায় পাড়ায়। আপনার চারপাশে ঘটে যাওয়া খবরাখবর তুলে ধরবো আমরা। রাজনীতি থেকে বিনোদন, আবহাওয়া থেকে অফবিট, সব ধরনের খবর তুলে ধরবো আপনাদের। যুক্ত থাকুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন কলকাতা নিউজ 19। গত 13ই নভেম্বর হাওড়ার শালকিয়ায় বামুনগাছি রেলওয়ে ব্রিজের পাশে নারায়ণকুটি বৃদ্ধাশ্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনে বৃদ্ধাশ্রমে ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও সেদিন উপস্থিত ছিলেন বিবেক গুপ্তা, গৌতম চৌধুরী, অনিল গুপ্তা, ইউবিকা ধর, দীনেশ বাজাজ, মদন শেঠ ও মনোজিৎ রেফল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। নর্থ সিটি হাওড়াতে এই প্রথম বৃদ্ধাশ্রমের শুভ সূচনা হয়। খুবই স্বল্প মূল্যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের থাকার জায়গা একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এই নারায়ণকুটি নর্থ হাওড়াতে এই প্রথম চালু হলো। অতি মনোরম পরিবেশের সঙ্গে থাকছে প্রতিদিনই হেলথ চেকআপ ও ডাক্তারি পরিষেবা। এছাড়াও দুস্থ ও অসহায় মানুষদের থাকার ব্যবস্থা। এই নারায়ণকুটির বৃদ্ধাশ্রমের কমিটিতে যারা আছেন তারা হলেন চেয়ারম্যান বিজয় কুমার গুপ্তা, সভাপতি মারুতি পাটিল, সম্পাদক রঞ্জিত রাম প্রজাপতি, ট্রেজারার গণেশ সাব, লালন গুপ্তা, নিরয় ভৌমিক, সীতারাম জানা, রাজেশ্বর প্রসাদ, রবি গুপ্তা, লক্ষ্মী সাব, বিশাল গুপ্তা ও অমিত গুপ্তা সহ বৃদ্ধাশ্রমের সদস্যরা। এই বৃদ্ধাশ্রমের বিস্তারিত দেখতে চোখ রাখুন আমাদের কলকাতা নিউজ টিভি 19-এ। তাকে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শ্রী নারায়ণ কুঠির পক্ষ থেকে নারায়ণের প্রতিকৃতি সহ একটি উত্তরীয় এবং নারায়ণ ভগবান নারায়ণের একটি সুন্দর ছবি তার হাতে। বেঁচে থাকা আমাদের সুস্থ থাকা, সেই হার্ট যদি বিগড়ে যায় গল্প শেষ। তাই হার্টকে সুস্থভাবে আমরা সুন্দর। माननीय श्री लगन देव सिंह महाशय के बरण করে নিচ্ছেন। तालियों से स्वागत किया जाए। विवेक गुप्ता जी को, सारे मेरे विधायक सर जी को बुके देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आवाए माननीय जेडी जी और उनका दल, साथ ही मंच पर हमारे साथी विधायक, उपस्थित विशेष अतिथिगण, इलाके के नागरिक भी और सभी सम्मानीय। আমরা গত মাস থেকে বাতিল পুজো করেছি, লক্ষ্মী পুজো করেছি, বরণ করে নেব অনিল দাদা আমাদের মধ্যে উপস্থিত বিশেষ উদ্যোক্তা। তাকে আমরা নারায়ণকুঠির বিশেষ উত্তরীয় এবং নারায়ণকুঠির বিশেষ উত্তরীয় এবং তারপর ভালোবাসা স্বরূপ সেই শাল মাননীয় মারুতি পাটিল মহাশয় রয়েছেন, প্রেসিডেন্ট মহাশয় আমাদের সঙ্গে। চেয়ারম্যান বিজয় গুপ্তা তুলে দিচ্ছেন নারায়ণ ভগবানের সেই প্রতিকৃতি। নিলয় ভৌমিক পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন তার হাতে। মাগো তোমার মনে প্রাণে কত ভালোবাসা,
মাননীয় শ্রী অরূপ রায় মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত আজকের এই বিশেষ দিনে। শ্রী নারায়ণ কুঠি বৃদ্ধাশ্রম ওল্ড এজ হোমের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যার তিনি এসে উপস্থিত হয়েছে। নারায়ণ কুঠি তাকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের অভিভাবক মাননীয় শ্রী অরূপ রায় মহাশয়কে বিজয় গুপ্তা বরণ করে নিচ্ছেন এবং এরপর আমরা তার হাতে তুলে দিচ্ছি পুষ্পস্তবক। আজকের এই বিশেষ দিনে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হচ্ছে শ্রী নারায়ণ কুঠি ওল্ড এজ सर हमारे यहाँ पे ऐसा भी वृद्धा व्यक्ति हैं जिनका कोई नहीं है, और ऐसा भी है जिनका हस्बैंड है वाइफ नहीं है, वाइफ है हस्बैंड नहीं है। उन लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब फेस कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको कुछ अच्छा लाइफ दे। अपने वृद्धाश्रम में ला के उनके हम उम्र के बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे जिनसे आप बातचीत करेंगे, अच्छा से समय पास करेंगे, और हम लोग उनको जितना अच्छा से जैसे अपने माँ बाबूजी को रखे थे, माँ बाबूजी के साथ में थे, वैसे ही उनको भी माँ बाबूजी समझ करके उनका सेवा करेंगे, और उनको जितना तक हो सके उनको अच्छा फूड मटेरियल जितना भी हो सब उनको सप्लाई देंगे, अच्छा से रखेंगे। सर जो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं आपको, वो किस तरह कर आपसे संपर्क? वो आप जो लोग कांटेक्ट करेंगे उन लोगों को एक आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, कोई भी एक प्रूफ चाहिएगा, जिसमें हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। हमारे सात मेंबर हैं जो वेरिफिकेशन करेंगे, जिसमें एक डॉक्टर भी हैं, और वो देखने के बाद में वो अगर वो है कि मतलब नीडी हैं, ज़रूरत है उनको, तो हम उनको वृद्धाश्रम में खुद जा कर के लेकर आएंगे। और अगर देखेंगे कि मतलब अगला बहुत ऐसा हम लोग स्ट्रीट में भी देखते हैं जो वृद्धा हैं जिनका कोई नहीं है, पड़े हुए हैं और कहीं से खो गए हैं, मिसिंग हो गए हैं, तो उनको भी लेकर के आएंगे। उनको भी हम लोग अपने यहाँ पे बेड देंगे और उनका पूरा व्लॉग बना करके चेष्टा करेंगे उसको छोड़ने के लिए और उनके घर वालों को संपर्क करने के लिए। কিন্তু তারপরেও আমাদের থাকতে বৃদ্ধাশ্রম করতে হচ্ছে, সেখানে আমাদের মানুষকে পাঠাতে হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে, যাদের দেখবার কেউ নেই তাদের পাঠাতে হচ্ছে। তো সুতরাং ভালোভাবে চলুক, যারা থাকবেন তারাও ভালো থাকুক, যারা আয়োজন করেছেন তারাও তাদের ভালো করে রাখুক, এটাই প্রার্থনা করি সকলের কাছে। इस मौके पे यही कहना चाहेंगे कि जितने भी बुज़ुर्ग लोग जो हमारे साथ संपर्क में जुड़ रहे हैं, और कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता है, बड़ों का सम्मान नहीं दिया जाता है, और कई गार्जियन ऐसे होते हैं कि गार्जियन एक बच्चे को नहीं 10 बच्चे को रख सकते हैं अपने साथ। पर ऐसा देखा जा रहा है, अभी का समय जो चल रहा है आप देख पा रहे हैं कि हम 2 गार्जियन अगर हमारे घर में सीनियर सिटीज़न के रूप में हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर पाते, रख नहीं पाते, बल्कि वो हमें पाल पोस करके इतना बड़ा करते हैं। तो हमारा ये उपदेश है कि ये नारायण कुर्ती, श्री नारायण कुर्ती के नाम से, कि भगवान की कृपा से हम उन मतलब ओल्ड एजेस लोगों को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, और उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हमारी पूरी टीम, कमेटी मेंबर्स के हमारे जो भी मेंबर्स हैं सभी उनका सेवा में योगदान करेंगे। यहाँ पर कुछ मेडिकल की फैसिलिटी, अगर कोई बीमार पड़ता है कुछ? हाँ, हमारा चेकिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, मेडिकल टीम भी रहेंगे हमारे, और कई मेडिकल टीम डेली विज़िट भी करेंगे, और डेली आकर के डेली चेकअप भी होगा, उनका रूटीन चेकअप भी करेंगे। हमारे फिटनेस के माध्यम से भी हमारे हेल्थ है, और हमारे मेडिटेशन के हिसाब से भी यहाँ पर वो योगदान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कमी यहाँ पर ना दिया जाए, चाहे वो हमारे सीनियर गुरु क्यों ना हो। जो लोग आपसे संपर्क करना चाहिए यहाँ पर, तो किस तरह वो आ सकते हैं? वो हमारे बीच आ सकते हैं। यहाँ पर आने का एक क्राइटेरिया है, और वो हमारा एक सिस्टम बनाया गया है जिस पर आप वहाँ पर आकर के आप अपने सिस्टम को अपडेट करिए, और जिस प्रकार से नीडी पीपल जहाँ भी हमारे को वो अवेलेबल मिलेगी, हमारी टेक्निकल टीम जा कर के वो सर्वे रिपोर्ट करेंगी, और उसके बाद आश्रम में उनको यहाँ पर रखा जाएगा और उनकी सेवा सत्कार की जाएगी। हाँ जी, हमारा विशाल गुप्ता, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर श्री नारायण कुर्ती। कुछ हमारे सोसाइटी को मैसेज देना चाहिए?
आज का जो उपलक्ष्य है श्री नारायण कुटीर का उद्बोधन हुआ है और मैं हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ श्री मिस्टर विजय गुप्ता एंड हिज एंटायर टीम, विशाल गुप्ता जी और उनके एंटायर जो टीम है, उन्होंने अपनी ड्रीम को रियलिटी में आज कन्वर्ट किया है। निस्वार्थ एक मोटिव है, यानी कि वृद्धाओं के लिए एक जगह है, ना सिर्फ जगह है लेकिन उनकी पूरे देखभाल के लिए जो आज उन्होंने पूरा व्यवस्था किया गया, ये सच्ची में इट इज़ वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेबल टू ऑल एंड इसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ और मैं अपनी तरफ से जितना हो सके उन लोगों के साथ जुट के इस वृद्धाश्रम और इस नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनिता दत्त, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर। বৃদ্ধাশ্রম কথাটা শুনলেই গায়ে কাটা দেয়। ইটস ওয়ান অফ মাই আনফুলফিল্ড ড্রিম। ভবিষ্যতে আমারও ইচ্ছে আছে এটা বানাবো। অফকোর্স এই আশাটা পূর্ণ করতেই আজকে এসছি যে যাত্রাটা কোথা দিয়ে শুরু করব। একটা বিষয়, দিন দিন বাবা মায়ের প্রতি ছেলে বা সন্তানদের একটা অবহেলার চিত্র ফুটে উঠেছে সমাজে, এই বিষয়ে কী বলবেন? দেখুন, অবহেলা বলবো না, যারা নিজেকে মা বাবাকে ভালো না বাসলে নিজেকে ভালোবাসা যায় না, বিকজ তারাই আমাদের ভগবান, তারাই আমাদের জন্মদাতা এই পৃথিবীতে আনে। তাছাড়া অবহেলা বলবো না, আজকের জীবনে আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। আমার বাবাও আমার সাথে থাকেন না, তাকে রোজ দেখা করা, তার ডেইলি নিডস পুরো করা আমি চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় আমিও হয়তো পারি না। তো সেই হিসেবে যখন আমি জানি আমার বাবা একটা সেফ জায়গা আছে, স্পেশালি আমার বন্ধুরা যারা বিদেশে থাকে তাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম ইজ ইটস আ সেফ নট ফর দেয়ার প্যারেন্টস। তো বৃদ্ধাশ্রম যদি ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেস টু বি। আপনি বললেন ব্যস্ততা যখন বললেন তাহলে তো সেটা আগেও ছিল মানুষের, সেক্ষেত্রে কেন বাবা মাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে এখন? আগের ব্যস্ততা এখন ব্যস্ততা আপনারা নিজেরাই বুঝবেন যে আমাদের ডেইলি লাইফ অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, আমাদের পরিশ্রম, আমাদের উই আর ইন আ র্যাট রেস, সবাইকে ছেড়ে যেতে চেষ্টা করছে। বাবা মারা এখন বোঝা হয়ে গেছে। বাবা মা কখনই, আগেই বললাম, বাবা মা আমাদের জন্মদাতা, পৃথিবীতে আসতেই পারতাম না তারা না থাকলে। দে আর প্রায়োরিটিস, কিন্তু প্রায়োরিটিসের মধ্যেও সংসার জীবনে আরও অনেক কিছু থাকে। আর আজকালকার জীবনে স্পেশালি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে, আমি এন এন্টারপ্রেনার ইন্ডাস্ট্রি, লাইক আই এম এন এন্টারপ্রেনার অ্যান্ড আই এন এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কম্পিটিশনটা খুব বেশি, রোজ নিজেকে বেটার করতে হয় জাস্ট টু বি ইন আ বেটার পজিশন। সেখানে বাবা মাকে হয়তো আগের মতো ঘরে বসে 24 ঘন্টা দেখা বা তাদের, কারণ একজন মানুষ যখন বয়স হয়ে যায় তার নিডস অনেক বেড়ে যায়। আমারও হবে, হয়তো আমারও ফিউচারে এই বৃদ্ধাশ্রমই হবে। তাহলে কি বলতে চাইছেন যে আগামী দিনে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বেড়ে যাবে? আমার মনে হয় সেটা বাড়ানো উচিত, সিইং দ্য কারেন্ট সিনারিও। থ্যাংক ইউ। আপনার নাম? অনিতা দত্ত। এরকম আরও খবর পেতে আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করুন।